हाय सांगने आज एक नुआ ब्लॉग आपन को स्वागत जनाऊँ। आम दुई जन आसचु कइया बिछापी। चलतु आम कइया बिछापी आसचु गछ तले आम ढाईचु। आउ मेघा तो रेडी अच्छी पूरा बाँस धरिकी केमी देखु से कइया बिछापी आसी। आउ ता भाई भी ढाई कइया बिछे बोली। चलतु केमी बिछे आम एबे देखंतु मो काका कइया बिछिबे एबे गछ को जोड़िबे। देखंतु ए देखंतु चढ़ुचंदी गछ। ए देखंतु एबे देखंतु मो भाई जने ठिया आइजंदी एठी। आ देखंतु मो काका नै केते ऊपर को चढ़ी गलेनी। ए देखि परथुबे। ए देखंतु कइया गछ को चढ़ुचंदी। ए देखंतु मो भाई बांस गुटे नै ठिया आइजंदी मो काका को बढ़ाई देबे। ए देखंतु मो काका जाउचंदी। ए देखंतु आस्ते आस्ते चढ़ुचंदी। एबे मो भाई एबे बांस देबे मो काका को। काका एबे बांसटी धरले। ए देखंतु एबे कइया बिछा जीवो। मो भाई कुड़ीबो कइया। ए देखंतु ये कइया कुड़िया पई प्रस्तुत अछि। ए देखंतु मो काका एबे चढ़िले ऊपर को देने कइया बिछिबे। ए देखंतु केते ऊपर चढ़ी गलेनी ओगा को। तू कइया कुड़िया पई प्रस्तुत अछु? हां देखा आउ जने मो भाई आछी। ए देखंतु मो भाई आछी। कइया कुड़िया पई प्रस्तुत अछु? प्रस्तुत अछु? प्रस्तुत न अछु? अबे देखने मो काका केते आगा को चढ़ी गलेनी। ए देखंतु उटे कइया पड़ियो। कइयाटा को देखिबे आपण। ए देखंतु मो भाई किसो कहउचंदी एठी। ए दुई जण भाई। ए देखंतु कइया तो फस पड़िला। ए देखंतु मो काका केते आगा को चढ़ी गले ना दुसु नाही। गांडी दुसु नाही। ए देखंतु कइया गुटे पड़िला। भल कि खराब हम जाने नहीं किंतु कइया गुटे पड़िला। ए देखंतु एते बड़ कइया पड़ी जी। बहुत खराब है। ए देखंतु मो काका पटे हलु चंदी गछरो। ए देखंतु कइया ए देखंतु आ सेठी गुटे कइया पड़ला। ए देखंतु ए बार गुटे फसा कइया गुटे पड़िला। ए देखंतु भल कइया गुटे पड़ची। देखले भल तो देबी केने। ए देखंतु खराब कइया। ए देखंतु कइया पड़ुची। सब खराब कइया पड़ुची। काका तो एते बिछुचंदी भल कइया गुटे ही पड़ुने। काका सही डालना टिके ये कर दियंतु। काका हां सही डालना भांगी तो पका पका। ए देखंतु ये डाल गुटे भांगी रही जाईची ऊपर। भाई भौणी बस कइया छेड़ुचंदी। कइया हाँ ता सांग मैंने सब ये ढाई आसिक। हाँ ये मजा मस्ती कर सब व्यस्त सब रोच सब खेल एमकार। ए कइया खाइबार पूरा रेस्ट दौना।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆମର ଚାଲିଛି ଯାହା ଏ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଇଁଆ କିଏ ବିଛୁଛି କିଏ ଖାଉଛି କିଏ ତୁଳୁଛି ସବୁ ଯିଏ ଯାହା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ହଉ ତେନ୍ତୁଳି ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିଲେ ସବୁ ଘର ପାଖକୁ ଆମର ଦେଖୁଛୁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଚିଲ୍ଲର ପାର୍ଟି ଏମାନେ ଏବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଦେଖିବେ କେମିତି ଏମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବସି। ଏଇ ବଲ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ଏବେ ଆମେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆମ ଏଠି ପିଚ୍ ଆମ ବଲ୍ ପକେଇବା ଏକ୍ସପର୍ଟ ଯାଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟେ ଥିଲୁ ଏମିତି ଆମେ ଖେଳୁଥିଲେ ବସିକି ଆଉ ସେ ସମୟ ନାହିଁ ଆମର ଏବେ ଏମାନେ କଟିଛୁ ଏବେ କେତେ ବହୁତ ଏମାନେ ଖେଳିବେ। ବିରାଟ କୋହଲି କାଢି ପକେଇବେ ହେଉଛି ବିରାଟ କୋହଲି ଏବେ ବଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୁମରା ବୁମରା ବଲରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବେ ଛଅ ମାରିବେ ହେଇ ଛଅ ସେ ସ୍ଲିପକୁ ଛଅ ଯାଇଛି ଏବେ କିପର ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି ଧୋନି MS ଧୋନି ଆଣିକି ଛୁଆମାନେ ପୁରା ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲୁଣ ଆଉ ତେନ୍ତୁଳି ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମଜା ମସ୍ତି ଭଲସେ ଚାଲିଛି ଏମକା ଏ ସେଠି ଖେଳ ଏଠି ସେଠି କଇଁଆ ସେଠି ପିଲାଟା ଆସି ଠିଆ ହେଇଛି ସବୁ ସାଇଡ୍ ଛୁଆଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି ଏଠି ଖେଳ ସେଠି ଖାଇବା ସବୁ ମଜା ମସ୍ତି ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ଛୁଆର ଖେଳ ଆମର ଲାଇଫରେ ନାହିଁ ଯାହା ଏଇ ସମୟରେ ଏଇମାନେ ଖେଳିବେ ତାପରେ ଜୀବନ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ।